ॐ श्रीदुर्गादेव्ये नमः। विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याविहिकरवालखेटविलसद्दस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदासिखेटविशिखां शापं गुणन्तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गिनास्योक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवता तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठागत्वेन जपे पाठे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरन्नरान् यन्निकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तृष्णुमुष्णुं महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्ते एतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मना अग्निना दाहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् दशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि येस्तु भक्त्यास्तानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगस्समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृखारूढा कौमारी सिकवाहना लक्ष्मीः पद्यासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदाशक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय वे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशनी त्राहि मां देवि दुःखेप्ये शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामोन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्धि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद् यशस्वनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयो वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणीं हस्तयोर्दण्डनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेत् गुह्यां गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेडु गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनीं विद्यावासिनीं जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनीं नखान् दृष्टाकराली च केशाञ्च ऊर्ध्वकेसनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामान्या स्थितिमेधांसि पार्वती अत्तत्राणिकालरात्रिश्च पित्तं च मकुटेश्वरी पद्यावती पद्यकोशे कफे चूडामणिस्थिता ज्वालामुखी नखज्वालां मभेद्यां सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानं मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पृशे च योगिनीं सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मेत् रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपता रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी
विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेतु यदि यच्छेभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्यमतुलं प्राप्यस्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठे प्रत्ययो नित्यं त्रिश्रद्धं श्रद्धयान्विता देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतसंग्राम अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूतास्फोटदायकः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यादृशीम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजा ज्योतिष्पदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकनी साकनी तथा अंतरिक्षचराघोरा डाकिनिश्च महाबलाः ग्रहभूतपिचायाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिभर्वेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यस्सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकानकं तावत् तिष्ठानि मेदानि सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभेत परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति देव्या कवचं भगवती जगदम्बा चरणार्पणमस्तु।